Bonsoir à tous, je vous remercie d'être venus si nombreux et je suis très heureuse, au nom de la ville de Chambourcy, de l'ensemble du conseil municipal, du maire Pierre Morange, ici présent, de vous accueillir à Chambourcy pour ce bel événement dans le cadre de l'échange franco-chinois initié par Vanessa Roudbaraki. Je remercie M. Zhang Qiyang, premier secrétaire à l'ambassade de la République populaire de Chine en France, ainsi que M. Yan Ding, premier secrétaire de l'attaché culturel de l'ambassade de Chine, de nous honorer de leur présence. Vanessa Roudbaraki, artiste peintre, humaniste et fondatrice de l'association Corps et Esprit Mani, rassemble aujourd'hui de nombreux artistes, une quinzaine d'artistes, je crois, dans une belle rencontre internationale. Ces artistes chinois exposent leurs œuvres parmi celles de Vanessa, symbolisant ainsi l'association franco-chinoise d'échanges culturels, économiques et éducatifs, présidée par Madame Yuanli Sheng. Oui, juste quelques mots. Quelques mots pour saluer l'initiative particulièrement heureuse de Vanessa Roudbaraki, qui, au travers de cette exposition, a pour ambition, en effet, d'établir cette fameuse recherche, la matérialiser, au travers d'un équilibre parfois impossible entre l'homme et la nature. Principe d'ailleurs du taoïsme, qui constitue un des trois piliers de la civilisation chinoise. Il est heureux qu'en effet, cette exposition puisse se dérouler à Chambourcy, et de façon plus générale en France. Pourquoi? Parce que tout d'abord, faut-il le rappeler, sur le plan de l'histoire, c'est la France qui a été la première nation à reconnaître la République populaire de Chine. Deuxièmement, par le voie du général de Gaulle. Deuxièmement, parce que, finalement, sur le plan historique, la Chine populaire que nous connaissons, historiquement, s'appelait l'Empire du Milieu, en référence à ce XVIIe siècle où la France était dénommée la Chine de l'Europe, du fait de sa masse démographique, puisque nous étions le pays le plus peuplé d'Europe. Troisièmement, parce que finalement, dans cette région saint-germanoise, marquée par une diaspora internationale et de son lycée international, seul établissement à enseigner de la maternelle au baccalauréat dans 12 langues, maintenant 14 langues, puisqu'en tant qu'ancien parlementaire, il avait fait rajouter le russe et le chinois que nous avons accueilli dans le cadre de sa première ébauche à Chambourcy pour qu'elle puisse enfin s'exprimer à Saint-Germain-en-Laye, qui trouve là encore une légitimité supplémentaire. Et enfin, pour terminer, Chambourcy, par sa capacité à accueillir en son sein un jardin anglo-chinois. Jardin anglo-chinois issu du siècle des Lumières, qui justement consacre ce pont entre l'Occident et l'Orient. Et ce jardin, issu du siècle des Lumières, s'est matérialisé sous la forme d'un pavillon chinois, qui malheureusement a disparu dans les années 1960, mais dont on voit bien que cette amitié, qui justement est incarnée par Madame la Présidente, Yuanli Sheng, eh bien, a vocation à rétablir le fil rouge de l'histoire. Aussi, nous sommes extrêmement honorés d'accueillir Monsieur le Premier secrétaire de l'ambassadeur de Chine, Monsieur le Premier secrétaire de l'attaché culturel de l'ambassadeur de Chine, et nous voyons bien qu'au travers de cette manifestation, de cette exposition, eh bien, l'équilibre entre l'homme et la nature, et au travers de ces différentes disciplines qui vont finalement s'exprimer ce soir ou tout au long de la semaine, eh bien, le syncrétisme culturel au travers de l'expression artistique, musicale, le chant, l'art martial, eh bien, a cette vocation, dans son expression la plus aboutie, à établir cette nouvelle harmonie. Je vous propose de les applaudir tous.
Tout l'univers est contenu dans un seul être humain. Toi!
qui que tu sois. Viens. Viens. Même si tu es désespéré, c'est ici la demeure de l'espoir. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی. رفتم و سرمست شدم، از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی. پیش روح زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گول شدم، هول شدم، پس همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم.明月几时有？把酒问青天。不知天上月宫今宵是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何事在人间？转朱阁，低绮户，照无名。不亦有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。
Il y a une place entre le bien et le mal. C'est ici que je vous attends.
morceau de l'épée qu'on a séparé de notre spectacle, qui va être réalisé par Michael Touché. Il va vous faire ce morceau de l'épée aussi. Et puis moi, je vais concrétiser la toile. Merci pour votre attention. Donc, pour cette performance, c'est quand même assez fatigant parce que j'entends oui. inspiré. Donc, voilà. Et je vais un petit peu concrétiser la toile, un petit peu faire retouche. Après, je vais signer. Après, je vais lui donner un nom. Je ne sais pas encore. Et ben voilà, ça va être exposé, c'est à votre disposition. Et après, on aimerait bien écouter, on vous invite, Caroline, voilà, la mairie a prévu un buffet, donc va vous inviter. Et peut-être que maintenant c'est le moment de prendre quelques photos de, je sais que dehors, mais... Avant de finir, j'ai envie juste peut-être concrétiser ce qu'on appelle des performances vivantes grâce à votre présence. Ce qu'on a discuté avec cette forme des expressions artistiques, je pense que d'abord c'est déjà entre nous, c'est communication et connexion du chi. Le chi, c'est ce qui est entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre le corps et l'esprit, entre l'être humain. C'est l'âme qui vibre, que votre participer, votre attention, ici, ça a participé de réussite et tout. C'est pas l'artistique pour montrer, c'est juste vraiment pour partager un message au fond de nous, ces messages pour la paix, pour la bonheur, pour la créativité. Aussi que l'instant même, c'est le chi de tout le monde de se réunir, concrétiser ici, et ça prend la forme de l'invisible vers visible. Ils n'ont pas encore vu, peut-être que la toile encore très bien. Merci, parce que notre Coven, elle est aussi experte de l'énergie, donc elle sait vraiment
Donc, juste pour rajouter un petit mot, c'était assez complet ce qu'elle a dit. Ce qu'on vous a considéré tous comme des artistes ce soir. En fait, la communication qui est entre nous, qui s'est passée, c'était pas seulement entre nous. Votre présence, ça nous a donné de l'énergie. Et cette énergie, cette chi qui tournait dans cet environnement, ça nous a touchés. Je ne sais pas comment vous avez senti, qu'est-ce que c'était votre ressenti, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais en tout cas, on a communiqué cette énergie, chi, que les Chinois, on en parle depuis des milliers d'années, qu'en Occident, peut-être qu'on n'a pas encore découvert autant. Moi, j'ai eu la chance, à travers des voyages que j'ai faits, à travers des gens que j'ai rencontrés, dans le monde entier, et j'ai pu avoir accès à cette richesse et de découvrir qu'en fait, je peux dire un mot là-dessus, ce que pour moi la chi c'est la quintessence de l'art. C'est quelque chose qui fait qu'un objet d'art, qu'on peut créer, qu'on peut donner la vie, et tout ça. C'est très difficile à traduire, c'est très difficile à trouver un mot en français. Souvent on dit l'âme, on dit l'énergie, mais c'est vraiment ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est très. En même temps, c'est très clair, le chi pour les Chinois, c'est l'élément, la fondation de l'univers et la vision du monde. Le chi dans lequel ça naît deux formes visibles et invisibles. L'univers vivant, c'est fait par le visible et l'invisible, mais surtout l'interaction entre deux. Dans le corps humain, c'est l'interaction entre l'esprit et le corps qui révèle l'être humain dans son meilleur état d'être. Et ce meilleur état d'être, ça peut être un artiste dans sa création, ça peut être dans le plénitude dans notre vie, dans chaque instant de notre vie. Le chi, c'est quelque chose d'assez concret, mais il a la notion philosophique, on ne peut le pas admettre. Mais le chi, en anglais, le chi, c'est la vie. C'est la vie au-delà des visibles. Le chi, il a cette capacité de réunir, voilà, de plus matériel jusqu'à le plus spirituel. خانم مبارکی با تبریک به کار و راه و آمده شما تا به امروز اگر ممکنه یک بار دیگر به ما بگویید که ما امشب چه دیدیم و چه شنیدیم. درود به شما که حضور داشتید در این نمایش پرفورمانس که در واقع معرف جان بود به گونه‌ای. امشب ما داشتیم از جان صحبت می‌کردیم، موضوعی که در فلسفه و در ادبیات ایرانی شناخته شده است، در همینطور در چین شناخته شده است به دلیل اینکه اونها نام چی رو به روی اون گذاشتن. منتها در غرب کمتر شناخته شده و در واقع از سال پیش من روی این پروژه کار کردم که بتونم یک جورایی موضوع چی یا همون جان در فرهنگ ایرانی رو به نمایش بذارم در یک جایی که مردم آشنا نیستن بهش. یعنی خب خیلی میشنون و علاقه‌مند هستن که بدونن چی هست، منتها نمیتونن حسش کنن. در پرفورمانس امشب ما خواستیم که این حس رو انتقال بدیم. این حس مختص هنرمندان نیست، این حس میتونه به تمام افراد مربوط بشه. کافی هستش که ما بتونیم از اون زاویه‌ای که در واقع مربوط میشه از اون زاویه نگاه بکنیم و کار ما هنرمندا در واقع انتقال این حس هست. امشب شما شعری هم از مولانا خواندید. آیا برای افکار عمومی این محتوا شناخته شده است؟ کار ما این هستش که بشناسونیم. اون قطعه شعری که من از مولانا خوندم زمانی بودش که مولانا شمس رو میبینه و اون در واقع قرار شمس و مولانا برقرار میشه و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و مولانا با اون تمام اون ابهت خودش و اینکه شاعر بوده، شاعر نبوده تا اون موقع، شمس باعث شد که مولانا شاعر بشه در سن 40 سالگی. در واقع انتخاب این به این دلیل بودش که ما تنهایی هیچ کدوممون هیچی نیستیم و هیچی نخواهیم بود. ما نیازمند هستیم که انرژی های جان رو یا همین چی رو از اطرافیانمون، از انسانهای دیگه بگیریم و بتونیم با هم دیگه به یک واحد برسیم و حرفمون رو بزنیم. ما نمیتونیم در جامعه تنها زندگی بکنیم. همونطوری که مولانا تنها مولانا نشد، شمس بودش که باعث شد این جرقه در
درون مولانا به هر حال به وجود بیاد و به اینجا برسه. به همین دلیل هم انتخاب این شعر در واقع اون آنی بودش که اینها با هم آشنا میشن و شمس که خودش یک در واقع عارف بود و درویش بود و به مولانا میگه که تو اهل این خونه نیستی و دیوانه هم نیستی. در واقع دیوانه بودن اون یه جورایی از خود بی خود شدن یا به خود خیشتن خودش نزدیک شدن بود. این رو ما میخوایم با عمل نشون بدیم، در اجرا میخوایم نشون بدیم و من شانس اینو دارم که کسایی که همراهی میکنن منو خودشون از بزرگان فلسفه چی هستن. خانم کوون که در دنیا شناخته شده هست، متخصص این کار هست و قبول کرد که در این پروژه با من همراه باشه. این تابلو شما هستید یا دیگران حاضر در اینجا؟ این تابلو همه ما هستیم، نه من هستم نه تنها کسایی که نمایش رو برگزار کردن. این تابلو من هستم، اونهایی که نمایش رو برگزار کردن تمام بینندگان هستن و تمام نیروها، انرژی‌های دیگه، افراد دیگه‌ای که شاید نیستن ولی هستن.